I'm a thaumaturge, and staring into the depths of the human soul is my craft. Vale, vamos a esperar al banco y vamos a hablar con las prostitutas, que hay que ir de noche. Let's swim. Let's swim. Hasta la noche. Los jinetes del cielo. Los jinetes del cielo. Me marca 2 puntos. Que serán las dos, este grupo y el otro grupo. A ver, voy a primero al otro. Es que no quiero hablar con uno y que me cierre el diálogo del otro. Así que veamos. Estas son las de siempre. Vale, preguntaré sobre Tadeusz Pielecha. Do you know Tadeusz Pielecha? Poor guy. He was the one the fisherman got this time. You shouldn't say bad things about the dead. But? Pero era un elemento, ¿no? Us, our boaty house, the day before he died. He wouldn't pay, so Auntie Yaja, the madam, Es que hay que pagar. had him thrown out. Thank you. I will talk to her. I've had it. Let's get out of here. I'm not going to stay here any longer, getting wet and tempting fate. Let's go. Yaja will get over it. Y la otra, la que había arriba, era Yaya. Voy a hablar con la otra. Pensaba que la Yaya sería esta. A ver si esta tiene algo más que decir A friend of Piotrush's. sobre la víctima. What about Tadeusz Pielecha? Do you know anything about him? What a miserable chap. No one could ever cheer him up. It must be really hard for his wife now. A friend of a friend saw him in a moonshine often. A local joint. I know where it is. Anything else? Thank you for being Nada willing más. to talk to me. Goodbye. Give my best to Piotrush. Hey, what are you up to? Bothering the lady? Nothing comes for free. Intentar calmar al chulo. I was only asking the lady a few questions. I'll take my leave. Over my dead body. Vale, no vaya a decir la otra. Ah, This vale. is nothing, really. Just I let Iba a you decir, judge, that's igual se all. calla. I'm supposed to step in if any fishermen or others can't bother you. Pescador. So I am, unless you want to be left alone. And you? Come here. Losing a few teeth will teach you not to waste the hooker's time. No dejan a los pescadores, ¿eh? Burbar y Belés. Con Belés esta concentración se la podemos reventar en un instante, la verdad. Belés. Ah, no, que Belés no es el otro. ¿Y qué es lo que hace? Ah, reducir la concentración. Vale. Damaje a tope. Y queda el golpe de Belés. Con esto tenemos un 50% de posibilidades de matarlo. Vamos a probarlo. Está fuera. Y ahora sí que vamos a cambiar al Burfar. Le ponemos esto. Ya tiene el rasgo anulado. Ponemos esto y ahora con el otro también podemos pegar extra con esto. Con el sufrimiento acumulado. Asca.
Adiós. A morder el polvo. Sigue el resto de pellets hasta Moonshine. Vamos a visitar el burdel. O lo del Moonshine. ¿Qué veis vosotros mejor? Vamos a lo del burdel. Que me da cosa lo típico de llegar que diga te faltan cosas. Pero bueno, si nos faltan cosas y nos dejan salir, iremos a mirarlo al otro lado. Piano. Voy a mirar arriba. Todo cerrado. Preguntemos a la madame. ¿Veis? Se quedó ahí que no podía andar. No sé por qué lo hace. Is the gent looking to forget his worries for a while? Discretion guaranteed. I haven't had an angry wife come here yet. Are you the owner of this establishment? Of course, precious. Welcome to Auntie Yaja's bawdy house. Pregunta sobre el piano. Who usually plays the piano here? Would that it were only one. We get no shortage of has-been artists here, or them that try to bamboozle the girls into giving them a better price, especially if they're drunk. One of the girls saw it in a pawn shop. It wasn't cheap. Your employees play too? I can find you someone that can tickle the ivories. But that's not what I pay them for. Sobre su Tell negocio. me about this place. All right, precious. Ask away. A Tadeusz. I've heard Tadeusz Pilecha came here the day before he died. You're not from around here, precious, are you? What are you snooping around for? Curiosos. Thaumaturge's habit. So has he been here or not? He seemed odd, and he didn't pay, and I value our time, so I had him kicked out. Me pregunta si podemos ver las habitaciones. Can I take a look around the rooms where you receive customers? Probablemente no. No, precious. Whoever enters the rooms must pay first. That's the rule. Saldar la deuda. Let's make a deal. You let me in, and I'll settle Pilecha's debt. Will 5 rubles cover it? 10. No. Fine. In fact, Vaya. the establishments of Śródmieście aren't as expensive as my sister told me. Gone. Upstairs with you. Just don't scare my girls. No regatea una mierda esto. Registrar. Vamos. Puedo registrar varias, vale. Pero si está aquí toda la gresca. Can Sí, you es más feel it? normal. It's the smell of mystery. Mesa tirada. Parece que ha habido una discusión. 2 botellas. Caja adornada. Los objetos irradian el afecto tranquilo y sincero que Clara siente por Kiotek. Resulta casi conmovedor. El chico no cae que su tita es el pescador. Clara. Tengo que encontrarla. Puede que Kiotek esté en peligro. Que Fast and Furious lo hemos descubierto, ¿no? Mira, ¿veis? Le estoy dando, ¿eh? Le estoy dando ahora. Tienes que dar como 2 veces porque a veces el botón de adelante se queda sin... Adiós, señora. Se encuentra bien. Have you looked around? ¿Sabes dónde está Any Clara? Special requests? I'm looking for one of the girls, Clara.
She left. She didn't say where. She's probably hanging around Pozza. somewhere with that nitwit Yusta. That's what I'm afraid of. Ya ponemos la segunda. Vamos. Y en el Moonshine, en teoría, también estaba el policía. Dijo si necesitábamos algo que le buscásemos ahí. También después de esto podemos ir a ver al sastre. A ver si nos da algo más o ya directamente acabamos la misión de una vez. Veamos. Anything new? Averiguar si Pedro que ha estado por aquí. Have you seen my little sassy Povishle boy? No. Is he a part of the investigation? Yes, you could say so. He was supposed to find me. I know the fisherman's identity. It's Clara, one of Antiaja's prostitutes. What? So what are we waiting for? Let's get her! I don't know where he is. I'll get back to you. So what am I supposed to... Fine, I wait. Moonshine. Ojo, ahora hay cosas. ¿Qué es esto? ¿Un hacha clavado? Un hacha, alguien ha clavado el hacha con fuerza en la pared. Trapo del camarero. Quiero hablar contigo. Eso. Just no browning, please. What can I get you? Preguntar por Tadeusz Pielecha. I know Tadeusz Pielecha liked to come here. Wouldn't you rather have a drink? I don't feel like talking about Tadek. Ni una palabra más. El camarero no quiere hablar sobre el tema de Tadeusz, lo entiendo, pero no soy de por aquí. Tal vez pueda convencerlo de algún modo. Todos los clientes de aquí son habituales. Está claro por qué no quieren hablar conmigo. Siento una profunda pena en el camarero, causada por la pérdida de uno de sus compañeros. Podría aprovecharme de esto y conseguir que me cuente lo que sabe sobre la última víctima del pescador. Apelar a la pena del camarero y hacer que se abra. Palabra 2. You miss him, so do the others. You've known him for ages, and now the mere mention of his name tears a hole in your heart. Help me, and I will do him justice. Yeah, it's a damn shame. If he went back to his wife that night rather than here, I guess he'd be still alive. That means he spent his last night here? Yeah, when he left, that was the last we ever saw him. It was pissing down that night too. And a few Cuando days estábamos aquí later, he también... was lying sprawled out on the Ah, vale, riverbank vale. No se like a refiere a cuando dead estuvimos fish. nosotros. ¿Quién más estaba allí I ese día? suppose you don't have many customers on rainy nights like that. Can you remember who else was here? Just regulars. Same as today, some hookers come by at times. Today we've got one copper and one intrusive posh boy, which is unusual. I mean you. Preguntar si hablaron de Did algo. you talk to him? Tadek did more drinking than talking. He only complained that Yaja had him removed from the brothel. He didn't avail himself of it, and he wouldn't pay for nothing. Mm. Other than that, no. He was a man of few words. Averiguar si le siguió alguien a salir. Did Pielecha leave alone? Gienek, the steel worker, left with him, but he came back shortly after and passed out in the corner. Then a hooker went tía, out, Carla. probably to work. Do you remember which one? Clara. Clara. She's the caring one. She chums around with that little shit Yusta. I'll be off now. Good riddance. Tadeusz Pielecha murió al salir de su bar favorito. Sus jinetes en el cielo podrían estar relacionados con lo último que oyó antes de morir. Jinetes y carruajes tirados por caballos cruzando el puente que se eleva sobre el distrito.
con lo que la sala de tortura del pescador podría encontrarse bajo sus enormes arcos en uno de los almacenes. Vale. Voy a ver si le puedo contar algo a este por si se viene y nos ayuda. Have you found that? Mencionar la I identidad. know the fisherman's idea. Ya lo habíamos dicho. I don't know. I'll get. Vale, todavía nada. Pues vamos a buscar el otro lugar. Vamos. Vamos a encontrar tu guarida. Aquí hay algo rojo. So this is where you've been hiding, Auntie Clara. Ah. Colillas de cigarros. Vale, vale. Aquí va a haber pelea. Uy, mira. Buenas. Auntie Clara, what did you do to the boy? Piotrus's older friend. I expected this to be Tiene el only monstruo a aquí matter of también. time. Tiene el saludo. I warned you he would get hurt. Intentar dominarla. Preguntar primero qué le ha hecho. Why is he lying still? What did you do to him? For now, he's only sleeping. The little angel. Like the others. Intentar dominarla. Don't be a hero, or the lad's done for. Retirarlo. Let's not be rash. Let's talk. Indeed. Everything would have worked out if it wasn't Los for this muchachos pesky entrometidos, kid. como en Scooby-Doo. Why are you even doing this? Why wouldn't I be doing this? Why wouldn't I slaughter those stinking sods? My only regret is that I didn't start sooner. Sacar a lucir el cariño que es este propio Corazón 4. You won't hurt him the same way you were hurt because you don't hate him. I have seen and felt how carefree you become in his presence, as if he gave you back moments of childhood that you never had. I'm sorry, Piotrush. Now, we'll leave together. No, magician. Piotrush has all the time in the universe. I don't. Stop! Ha sonado el corte antes de que se lo haga. What the fuck is this place? She's the murderer? Clara? Is she? Sí. Unfortunately. Fucking hell. I knew I would regret it. No, el Don't niño tell está me bien. the kid Aún is así dead tenemos que too. ir a por el salutor. Well, He's alive. then wake him up and let's get out of here. It really stinks of fish. Everything okay? You alright? All right. Yeah. I'm all right. You're lucky the kid's in one piece. How No could se you be so manifestó irresponsible? la marca en clara, ¿eh? Alone. There was no time to think. I had to act fast. And I think you followed your pride. Te avisé, te avisé. Thaumaturge. 2 veces. Disculparte con él por no ir a buscarlo. I'm sorry I didn't notify you before. Apologizing won't change the fact that the murderess is dead. Disculparte con el niño. I'm sorry for dragging you into this, lad. Nah. Forget about it. The risk comes with the job. Es un real. But I guess you'll have to conduct your next investigation without me. ¿Cómo lo pilló Clara? How did you end up on this table? Porque se fía de I ella. found this dive, and as I was going to get you, Auntie Clara showed up. Then, I don't remember. I understand. Preguntarle si habría sospechado de Clara. Would you ever think she's the murderess? No, this is where my intuition failed. I also didn't anticipate that she'd take her life like this.
Preguntar a Pelevin qué pasará con Cajetana ahora. What will happen to Cayetana now? The perpetrator is deceased, so now I have to tie all the murders to her corpse. It'll take a while without a testimony. Seeing as you've bungled everything here, I'm tempted to hold your Lo hemos hecho de la única manera que podíamos. La otra era que muriese el niño también. I'll call you. Despedirte. I'll be waiting for your call regarding Cayetana's case, Commissioner. Sure. Goodbye. Le habíamos Take dicho care, todo ya, ¿no? partner. We did No nos good. hemos dejado el diálogo por... Let's go. I'll show you the police station. Vale, hemos completado Jinetes en el Cielo. Y hemos quedado a la espera. El horizonte de los recuerdos. No dice nada, esperar. La inspiración del sastre. Sí. Vamos a ver al sastre. Veamos lo que hemos encontrado y ya nos avisarán estos cuando sea el momento. Igual es lo que ha pasado también con el que tenía nuestro primo. Yo creo que no te dejarán sin poder capturarlos, dado que los necesitas para seguir subiendo. Mirad. Aquí ahora, aunque tuviésemos más puntos, que los tenemos, no podemos poner esta hasta que no tengamos el siguiente. Siguiente bicho. Bum, burum. Vamos a ver. Señor Sastre, tenemos más cosas. Se merece algo sofisticado, así es. Mira, ahora hay gente porque es horario comercial, ¿no? Mr. Shulsky, Hola. I've got some fresh ideas for you. Promising. But you can't keep wearing the same attire. Meanwhile, Nos han dado más cosas, pero todavía nos quedan más. All right. ¿Nos ponemos el modelito ese nuevo? A ver. Ahora vamos de Slytherin. ¡Epa! Salga de aquí. Aquí no hay nada. Así que vamos a ir a la principal. Voy a coger el mirador este rápido y vamos para la principal, ¿de acuerdo? Así no tenemos... Es que siempre me da cosa de que se pueda perder, aunque sea un poquito de experiencia nada más. Me estoy dando cuenta que... Mira, más experiencia. Me estoy dando cuenta de que la vamos a necesitar al fin y al cabo porque me parece que va mejor ¿cómo se llama? El ir subiendo todos a la vez. Porque de esa manera las conversaciones que nos pidan un chequeo, las que nos pidan un chequeo podremos hacerlas. Ahora mismo estamos a tope, con 5. En todas. Lee eso. Seguramente diario artículo de Gaceta. Una fiesta descontrolada. Vale, sí, se refieren a la de nuestro primo, para variar. Nos vamos. Al polvo regresarás. A veces el juego tiene muy poca música, os habéis dado cuenta vosotros también, ¿no? Está todo puesto al máximo el volumen. A ver, deja que cargue. Ahora. Vale, esto parece que está. Que no tenemos más cosas. Por arriba.
Buenas. Shut up, Snake. Did you think we wouldn't find out? Idziesz z nami. Comenzar una conversación. I hope you clean up after yourselves. Rumiancewa, rozdzielniusa kamiernik. But I haven't done anything. Estos son los de la policía We can rusa. always come up with something. Arrest him. La Oranja, o Hanra, como se llama. ¡Hala! Son 4, tío. Disfruta de la predicción de las acciones planeadas del enemigo. Todos tienen eso. Daño recibido. Vale. Voy a empezar con este, que es el que tiene menos vida. Bueno, no, con este. Porque así Upir nos cura. Vale, sí se le puede poner, sí le podemos poner estados de concentración. Este se nos va muy atrás. Vamos a seguir. Tiene un punto de vida. Este muere en la siguiente ronda. Nos vamos a ti. Le tienes concentración. Podríamos seguir pegando. ¿Hacia dónde nos vamos? Aquí. Upir. Cuanto más puntos de salud, más le quitamos. Me vale. Y este estadone. Vamos a estos. Con Lele. No está sufriendo. Mira, esto nos quita los estados negativos y se los pone a él. 21 del cañonazo, ¿eh? ¡Hala! Hemos puesto unos cuantos estados ahora. Si he entendido bien cómo funciona esto. Sí, ¿veis cuántos estados tiene? Con esto, KO. Con esto no. Y a este... Upir. Se ha puesto en el que no era. Eso me parecía. Se había puesto en el que no era. Empezamos con ataque rápido. Upir. Necesitamos recuperar vida. Hemos hecho 12 porque tenemos el 60% de hacer el doble de daño. Hace un golpe rápido, pim pam pum. Y estás. ¿Qué tienes aquí? Sombrero del agresor. Cartera del agresor. Un agente de la Arjana, lo que es Ojo y rana. Podría ser capaz de usar el documento para mis objetivos. ¿Cuáles son tus objetivos? Vamos a hablar con Svetlana. Epa, aquí hay algo más. Cartas de Svetlana con el embajador ruso en Viena. Críticas hacia el imperio. Los agentes de la Ojrana vinieron por Sofía Scalon, pero se quedaron por las cartas de Svetlana. Enseñarle las cartas a las autoridades hubiera supuesto la horca para el aristócrata y hubiera acercado a los agentes a sus deseados ascensos.
Mientras siguieran escalando posiciones, el precio a pagar no importaba. Vale, parece que ya no veo nada más. No vodda i grasz. If you hadn't shown up here. I need a moment. Leave me. Preguntar por qué la Orjana está tan interesada en ella. Why are the Orhana after you? Evidently, they got tired of sending threatening letters. Or maybe it's because my last soirée ended with a scandal about the Governor-General's daughter. I think they're looking for someone to blame. But you had nothing to do with what happened to Sofia. I know, but how can you be sure? Admitir que el comportamiento escandaloso de Sofía fue culpa mía. Truth be told, Victor. there was a wild saluter at the party. Anyway, if I hadn't caught him, then Samira... Your father was right about you. Don't you dare! No, don't you dare. You're the one who caused the trouble, so you're going to arrange my safe transportation to Vienna. Is that clear? Yes. Good. And now forgive me, but I have no intention of staying here a moment longer. Where may I await Puedes your quedarte en return? casa. At the Nadajinskis. Perfect. Ah, no, Can es we la leave de... immediately? Es la de... La de Rasputín, ¿verdad? ¿O es la del compañero? Acompañarla, que ya hemos I'll investigado. hail you a carriage. Me van a Wait, atacar por el camino. My travel chest. I never go anywhere without it. I'd feel safer if you rode with me to the Nadajinskis. If I'm going to help you, I first have to visit the place where a friendship was born, and more than one hope died, where the gods of chaos lounge amid the absinthe fumes. Что? Es lo de los I need demonios. to go to Es the el bar London. bar. Demon's Den. Just hurry, please. Abaurichi. Vamos a ver. Me parece que ya nada más. Nada nuevo, quiero decir. Ahora, ¿con quién tienes problemas? A ver. A few days, Mr. Digits. A few days. You see this guy? Mr. Nedges, I'll pay it back, I swear. They're running tomorrow at Mokoto Racetrack. I'll win. Deal? We had one as long as you paid your dues. I'm begging you. Quit your bawling. You'll get tear stains on my rug. It's Persian. You look tired. Want a coffee? No te voy a decir que no. Always glad for a coffee. Can I interrupt you for a second? I'm in a rush. I'm just sorting something out with this cow face here who doesn't pay on time. Where should we start? Teeth or knees? Please, don't let him. I only owe 12 rubles. No molestarlo. You'll make it up to me. Every kopieka. Yes, I'll repay it all. Thank you, Mr. Nedges. We're not saying goodbye yet. The boys will take you to stage 2 of our little chat. Get him out of Ya me here. parecía que no iba a salir de aquí el muchacho. No iba a salir de una pieza. How'd you take it? Black? Or No lo cream and sugar? olvidará. Le hemos dejado actuar. Black, strong, no sugar. Tell me what brings you here. There's a certain woman who'd like to disappear from Warsaw. Conventional transportation isn't an option. What exactly do you mean by disappear? No hablaba de asesinato. I don't want to kill her.
It's Warsaw, Victor. We have a lot of options. We can ship her out of the country, send her to a brothel, kill her, and use the corpse to fertilize geraniums. So be careful what you wish for. I'm looking for safe and discreet transportation to Vienna. On the double quick. Sadly, the ships can't help. That's not our line. Passport policy is a nightmare, and smuggling will get you the news. Not worth it. But I know a man, Javier something or other. Although finding him might be tricky. Averiguar más acerca de Javier. Sí, es un nombre poco común. What kind of name is that? Argentinian? Spanish? Who the hell knows? Maybe he had a sailor for a dad. Averiguar más acerca de Javier. You know anything more about this Javier fellow? He's a legend. He smuggled socialists, contraband. Recently, he hid 7 kilos of TNT inside biographies on Scowan. Why is he so hard to find? Because he's the best at what he does. You know where I can find him? Thank the gods of chaos that you've got a great buddy like me. There are rumors going around that Javier stayed on one of the boats on the river. It's called the Malenka. I'd start there. Thanks. I'll head off. Not so fast. Have you been to Povishla since you got back from your travels? Sí. Yes, as it happens. A rather unique neighborhood. Fishermen, porters and craftsmen, all trying Ya sabía to yo que era muy sencillo, nos va a pedir algo. Is that all you've noticed? More or less. Stuff goes on there that make your blood curdle. The locals can't stand outsiders and protect their own. Don't go around grilling random people. Thanks. I can handle it from here. Your coffee. ¿Dónde está el café? ¿Dónde está el café? Por eso nos preguntaba, por si no habíamos hecho las misiones de allí, para ponernos un poco sobre aviso, pero sí que las hemos hecho. De hecho, nos conocen ya allí. A mi carruaje. Pobre hermana que nos está pagando por todo. Yo no estoy pagando ningún carro. Venga. Encuentra la barcaza de Javier. Aquí alguien quiere hablar. And then listen, he grabbed my waist, see? Yeah, and what then? ¿Por qué estoy curioseando esto? In España, we love Es a Javier. woman's entire body, her entire... Preguntar si el español se llamaba Javier. I'm terribly sorry, but did the man you mentioned happen to be named Javier? Were you eavesdropping? Scram, or we'll get our brothers. Go on! Hacen la estarambana. Levante de Javier. A ver, parece que hay más de un... Bueno, no estoy seguro. Sí, parece que es más de un rastro, ¿no? Se entrecruzan. Aquí hay uno y el otro está ahí dentro, ¿no? A ver, por asegurarme. A salir del círculo. Parece que ambos rastros llevan ahí. Hola, buenas. Excuse me, officer. What do you mean, not allowed? Sergeant Kadash, folks gotta work there. Feed their families. We're conducting an operation. More like farting around. My taxpayer rubles are paying for you to chow down on herring. Let me through to the wharf. And what are you here for? Enseñar el carnet revelado de la Orjana. Sergeant Kadash, I'm here on official business.
Of course. Boys, let this gent through. Sí, cuela, cuela. Ain't they all chummy? What about us? Adentro. Va para ahí, pero voy a explorar esto no siendo que hubiera algo rojo que coger. Es ahí, obviamente. Parece que nada más. Barcaza de Javier. No hay nadie aquí, voy a echar un vistazo por los alrededores. Vendas ensangrentadas. Cama. Puestas sin... tienen trazos de pasión. Cama. Una tabacalera llena de hojas de coca. Un saco de boxeo. Ropa tirada. Mira que alguien vive aquí. Barcaza de Javier. Javier ha creado una verdadera guarida de soltero en su barcaza. Aquí es donde vive, entrena, celebra sus victorias en compañía de mujeres o hace que le consuelen tras sus pérdidas. Parece que su vida gira en torno a la lucha. Debería buscar un club de deporte y un cuadrilátero por el barrio. Había un club de boxeo. Looks like Javier trains. Lo había. Que ya fuimos allí una vez. Era un punto de vista. Ahí va. Enough of this narishkit. Say who you are and what you're doing on my turf. Nos presentamos. My name is Viktor Shulsky. First, show yourself, coward. You're in no position to raise your voice. ¿Sé que es un judío? Por el oro. It's better that way. We can talk as equals. I'll put it another way. How come you're pestering me about Javier? Preguntar por el saludo suyo. Your saluter. Igual es que es de pa España o por ahí. He's a debug. He looks around for lost souls who don't know better and go where they shouldn't. Terrifying. Admitir que necesitas un contrabandista. I'm looking for a smuggler. What for? ¿Para qué quieres un contrabandista? For smuggling. What else? I need Javier. Is that all? I took you for someone else. I can introduce you to Javier. You interested? Sí, la verdad. I know Javier likes to fight. So, should we head to the boxing ring? Something like that. I see you've sniffed out what you can. Shall we? ¿Cuál es la pega? No, ¿con qué me has confundido? What did you take me for earlier? Nothing of interest to you. Vale. Eternal neighborhood affairs. ¿Cuál es la pega? That's all? No extra conditions or requests? Tongue of a devil, heart of an angel. That's me. Aceptar y partir juntos. No hay otra opción. You sure changed your tune quickly. Welcome to Povizla. Fighting first, Primero. hugging later. Arreo Rafe. Stick with me and they won't touch a hair on your head. Just don't come on Saturdays. Welcome to the dungeon, a mecca of gambling and violence. You see the box above the ring? I'll wait there. Make yourself comfortable. Put a bet on the fight. And come find me. Vale.